السلام عليكم. Salam alaikum. وعليكم السلام. How are you? Good. How was your weekend? Good. Mhm. Follow music. 1 second. I'm bringing the computer downstairs. Talk to the teacher. Alaikum. وعليكم السلام. How are you? Yeah, I'm bringing it downstairs. 1 second, teacher. I'm bringing the iPad down. I mean, the laptop downstairs. Okay. By accident. Okay. See. Oh God, what did I do? Okay. Then come here. Sit here. Listen to the teacher. Okay, sit. Hey, talk now. Assalamu alaikum. وعليكم السلام. Okay, now start Surah Al-Fatiha. أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, recite Surah Al-Ikhlas. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد الصمد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد. كفوا أحد. Recite Surah Al-Kawthar. إن أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Okay, recite Surah Al-Asr. أصر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay, recite Surah Al-Nasr. سورة النصر إنه كان إذا جاء يا جاء نصر الله رسول الله والفتح إن رسول الله وفات ورأيت الناس رأيت الناس يدخلون في دين الله في دينه زهرا أفواجا في دين الله أفواجا فسبح أفواجا فسبح بحمد ربي بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان أفواجا إنه كان إنه كان توابا توابا إذا جاء يا جاء نصر الله نرسول الله نصر الله نرسول الله نصر الله نرسول الله إذا جاء نصر الله
يا جاء رسول الله عليه وسلم. إذا جاء teacher مم. her يا شرحنا مم. سي إذا جاء زين هلو 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 جاء stop oh hello إذا جاء يا جاء نصر الله رسول الله عليه Same, recite with me. Say Nasrullahi. Then read it with me. Nasrullahi. رسول الله Nars nun nas nun صاد nas رسول نصر Nasrullahi الله والفتح hello فتح ورأيت ورأيت الناس الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا أفواجا فسبح أفواجا سبح ربك بحمد واستغفر فسبح بحمد فسبح بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان كان توابا توابا. Okay, now tell me dua for sleeping. اللهم بسمك أموت وأحيا. Dua for waking up. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Dua for eating. بسم الله وعلى بركة الله. During the meal. بسم الله وآخره. Dua for after eating. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Dua for drinking milk. For drinking milk, I don't know. Allahumma اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. Very good. Okay, now tell me first kalima. لا إله إلا الله محمد رسول الله. There's no God except Allah and Prophet Muhammad, peace be upon him, Allah's messenger. Second kalima. أشهد أن لا إله أشهد إلا أن لا إله أشهد أن لا إله ألا لا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Third kalima. I don't know. Subhanallah
Subhanallah. والحمد لله Alhamdulillah. ولا إله La ilaha illallah. Wallahu akbar. إلا الله. Illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wa quwwata illa billah ilali jal awim. Very good. Subhanallah والحمد لله Alhamdulillah illallahu. ولا إله La ilaha illallah. إلا الله. Illallahu wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah ilali jal awim. Now tell me how many prayers in the day? 5. Tell me name. Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha. Now start the further lesson. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ko, Dal, Zal, Ro, Za, Sin, Shin, Sade, Tate, Sword, straight. Sod, Hmm? Dode, Hu, Zu, Ain, Wei, Fa. Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Wow, Ha, Hamza, Ya, Ya. Next one. Alif, Hmm. Alif, Lam Alif, Lam Alif, Ba Alif, Lam Alif, Lam, Lam Alif, Lam Alif, No. Lam, One. Lam Ha, Lam Alif, Ba Lama, Hmm. Lam Alif, What's this? Kaf Lam, Hmm? Kaf Alif, No, Kaf this one. Alif. That's calf. That's calf. That's calf. That's calf. That's calf alif. And that's calf. That's calf alif. Ba calf. Ta calf. Sa aba. Ta sa nun. Wow. Hmm? Ha ya. Hmm. Yeah. And oh, Next. ba alif, Hmm. nun alif, Yeah. ba alif, and ta alif, ya alif, sa alif, ba sin, ya sin, nun sin, ta sin, sa sin, and sa jim, ta ha. Very good. Next one. Next, Yeah. nun hu, Hmm. ya ha, Hmm. ba jim, Yeah. ya mim, ba mim, nun. I don't know. Why you don't know? You know. I don't know. What's this? Mim, my friend. Yeah. Noon meme. Nun mim, Hmm. ta mim, sa mim. I don't know. So easy. I don't know. Look, I'm writing there. What's this? I don't know. Look, I'm writing there. I don't know. Baya. Baya, What's ya, this? ya. Baya, ya, ya, baya, ya, ya.
Baya, ya. Baya, This ya. one. I don't know. Noon ya, Nun, ya. ta ya, Daya, sa ya. saya. Noon ya. What about these two? Which one? This? Yeah. First you should memorize this one. That's Nunko. That's Yaha. Hmm. And that's Bajim. And that is Yummy. 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 And Bam. Yummy man. Yummy. Bummy. Next Yummy. one. Bummy. Yummy. Bum. Next one. No. I don't know. I What's don't know this? what Noon that. meme. Mommy, my face. Mommy, my face. Look, there is one dot. How many dots? Mommy, my face. This noon shape, okay? Moon shape And means this meme. What? that's noon. That's noon. That's me. That's Yeah. noon. That's me. Noon meme. You scraped it off. Next one. I don't know. You know. Ta meme. Damn. Sa meme. Samim. Baya. Baya. Ya ya. Yeah. Noon ya. Enough today. No, first you should read then. Noon ya. Noon, ya. Ta ya. Saya. 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 Noon meme. Noon. Noon meme. Noon meme. Noon. Me. Ta meme. Me. Sa meme. Sammy. Baya. Saya. Ya ya. Nobody's here. Then Yeah. what's this? I don't know. Yeah, yeah. Yeah. If you will not tell me, then it will be not enough for today. Noon ya. Moon, ya. Ta ya. Saya. 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 Now read from there. Noon. Say loudly. Yaha. Baju. Yummy. Bummy. Then say loudly. Sammy. What's Yeah. Hmm? Yeah. Baya. Baya. Ya. Baya. Ya. Baya. Ya. Baya. Ya. Baya. Ya. Next one. Noon. Noon ya. Ya. Taya. Baya. Taya. Baya. Ba no ta. Look at there. How many dots? How many dots? Yeah. 1, 2. Yeah, 2 dots. He has 1. He has 2. He has 3. He has 1. He has 2. Taya. Daya. Saya. Then say it. Saya. Saya. Noon ya.
Nun ya. Taya. Taya. Saya. Nun kho. Nun Yaha. ya. Baji. Bajim. And say it. Bajim. Baji. Yamim. Yummy. Bamim. Yummy. Nun mim. Tamim. Samim. Yummy. Baya. Baya. Yaya. Yaya. Nun ya. Nun ya. Taya. Baya. Ta. Yaya. Taya. Taya. Saya. Saya. Now repeat. What about these two? You should read first this one, then I will tell you that one. Cool. Yaha. Bajim. Yummy. Next. Bamim. I think Hurry up. Nun meme. Hmm. Nun meme. Next. Okay. Tamim. Samim. Ya. Ya. No. Baya. Very good. Yaya. Ya. Next. I don't know. You don't know. You are saying to me this one. Nun ya. Nunya. Taya. Taya. Saya. Saya. 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 Nun ya. Nunya. Taya. Taya. Saya. Say loudly. Nunya. Nun ya. Nunya. Next. Next. Taya. Taya. Saya. Saya. Now repeat it. I don't trust. Nunya. Saya. Saya. Very good. Start from the here. Ko. Yaha. Bajim. Yamin. Bami. Bami, very good. This one. Nunim. Nunsim. Noon meme. Nunim. Tamim. Tamim. Samim. Next. What else? Next. I don't know. Baya. Baya. Yaya. Yaya. Next. Dear.
نون يا. نون يا. تا يا. Say it. تا يا. تايا. سا يا. سايا. نون يا. نون يا. تا يا. تايا. تا يا. تايا. نون يا. نون يا. تا يا. تا يا. تايا. سا يا. نون يا. نون يا. تا يا. آيا. سا يا. سايا. Now repeat. Teacher, is it enough today? That you should repeat, then it's enough. Is it last? Last. Yeah, I don't. it's last. Last. Repeat, hurry up. I don't know. Noon ya. Noon ya. Ta ya. Taya. Ta ya. Paya. 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 Baya. Paya. Ya ya. Yaya. Noon ya. Noon ya. Ta ya. Taya. Sa ya. Saya. Okay. Assalamu alaikum. Bye. Bye. Bye.